বলি এক রাজা ଥିଲେ জান আগ বীর বিক্রম বলির নন্দে এক রাজা ଥିଲେ জান পদ্মাবতী বলি হারি যাওতি শুণ আহে সাধু জন শুণ শুণ সুজন সুদশা ব্রত কথা শুণ শুণ হে সুদশা ব্রত কথা শুণ শুণ হে শুণ শুণ সুজন वीर विक्रम बोली कर गुटे राजा विक्रम तांकर रानींकर नाम हैला पद्मावती पद्मावती सुखरे परजा पाली करी तांकर सुखरे दिन कटु थाए तो दिने कर घटना काना हैला ए सुरनानी आगो से ही समय रे मंत्रींकर पत्नी सुदशा व्रत विधान को बजाई हो सुन दे करी मन सुन सुन सुजन पिता पुराण रटे जन जे सुन सुन सुजन विक्रमंकर राजांकर मंत्री हाँ तांकर पत्नी सुदशा व्रत करथिले आ से सुदशा व्रत के हजै दै तो हजै दै छन जते बेले तांकर पत्नी मंत्रींकर पत्नी बहुत कांदुछन जे मते जनता करबी से सुदशा व्रत फेरे आनी दियो बोली के तांकर स्वामी को कहैछन तो सेही मंत्री आसी को राजा को कहले जे मोर स्त्री जदी आज सुदशा व्रत नै पाइला बिले पुराण तेजिया करबी बोली कर से चिंता करछन केनता करबी महाराज तुमे कह बेले तो वीर विक्रम का बेले तांकर पत्नी मध्य पद्मावती सुदशा व्रत पिंधिथिले तो ई व्रत के हमर मंत्रींकर पत्नी के तुमे दे दियो बेले सुदशा व्रत कहा के देबार कथा नहे सुदशा व्रत जी जदि अन्य लोग को देइछे तांकु केन दुर्दशा भोगवा के पड़सी जानिछ तो सेही समय वीर विक्रमंकर पत्नी पद्मावती रानी तांकर पाट मंत्री पत्नी को तांकर व्रत दे जेते बेले दे देछन आगो दांडर भिकारी साजी गले सुन सुन आहे सुजन अरण्य अरण्य भ्रमण करिले एथु अंते जहा हेला सुन सुन सुजन गीता पुराण रे अछि प्रमाण दे सुन सुन सुजन निजे पद्मावती रानी तांकर सुदशा व्रत के तांकर रानींकर पत्नी को दे देछ बोले मंत्रींकर पत्नी को देछन संगे संगे किछि दिन परे दांडर भिकारी हे राजा रानी भिकारी हे करी अरण्य रे बुली बुली भिक्षा मागी मागी तांकर दिन कटु थाए तो सेही समय रे गुटे छोटिया गां रे साधव बहुटे थाए तो तांकर घरे जे के राजा रानी चाकर हिसाब रे काम करूछन तो जेते बेले चाकर हिसाब काम करूछन सेही समय से साधव बहुंकर जेते धन संपत्ति थिला सब चोरी हे गले तो साधव बहु कहले से रानी को पद्मावती को तू निश्चिंत भाव रे लक्ष्मी द्रोही है तू आज आसलु बोली को मोर धन संपत्ति सब चोरी हे गले बोली कर बहुत गाली कले पद्मावती रानी को से तो चाकर हिसाब काम करू से सहबार कर्तव्य तार तो से दिन घटना काना हैला से गाँ रे सुदशा व्रत पड़ी थाए तो समस्त मिसिकर साधव बहु माने सुदशा व्रत पालन करूछन तो महारानी पद्मावती से साधव बहु के पचरछन कि तुमर गाँ रे एटा काहे पूजा करूछ एटा होचे सुदशा व्रत मते भी करबा पई इच्छा लागुछि केनता केनता तार विधि रो विधान मते टिके कह बेले तो ठीक अच्छे तुई जदि करबे आमर पाखरे तुई नहीं करब आमर घरे बसी करती एकला साधव ए पद्मावती रानी तुई
ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବୋଲେ ପାଳନ ତମେ କରିବି। ଆଜ୍ଞା କରବ ଆମର ଆଚ୍ଛା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି ହଁ ହେଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ କେତେଟା ଗଣ୍ଠି ପଡିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ହଁ 10ଟା ଗଣ୍ଠି। 10ଟା ଗଣ୍ଠି ତ ସେଇ ସମୟରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠିର ନାମ ତ ମତେ କହିଦିଅ ବୋଲି କରି ହଁ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ ସାଧବ ବାହୁକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପଚାରୁଛନ୍। ତ ସେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି କିଏ କିଏ ଦେବତା ରହିଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? କିଏ ଆ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ 10 ଗଣ୍ଠି କଥା ଏବେ କର ଏ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ 10 ଗଣ୍ଠି କଥା ଏବେ କର ଏ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରଥମ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଜାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଣ୍ଠିରେ କମଲା ନାମ ଟିପୁଣ ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ପଦ୍ମା ବୋଲି ନାମ ଚତୁର୍ଥରେ ହରି ପ୍ରିୟା ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ ଆଗ ପଞ୍ଚମ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ଦାରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ଷଷ୍ଠମ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ସେହି କୋମଦିନୀ সপ্তম গণ্ঠিরে গজ বাহিনী যে নাম অষ্টম গণ্ঠিরে দেখ অষ্টম গণ্ঠিরে দারিদ্র ভঞ্জনী যে নাম বাবু গো অষ্টম গণ্ঠিরে দেখ জানকী যে নাম দশমরে রুক্মণী বলি অটে কি নাম লক্ষ্মীଙ୍କର 10 নামে 10টা যে গণ্ঠি সুদশা ব্রত করিলে শুণ হে স্মৃতি ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟା ନାମରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେଇକରି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ପାଳନ କରିବେ ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ହେବା ନିର୍ଧନୀକୁ ଧନ ହେବା ସେଇ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଧବ ବହୁ ଘରେ ରହିକରି ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ସୁନା ରୂପା ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କିନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆଗ ଏହିପରି ଜାଣ ଏ ପୁରାଣର ବିଧାନ ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କର ଏ ଶ୍ରବଣ ସେଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛେ ତେଣୁ କରିକର ମା ଭଉଣୀ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏଇ କଥାରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଯେ ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ରତ ଅନ୍ୟ କାହାକେ ଦେବାଟା ନୁହେଁ ହଜିଗଲେ ବି ପାପ ହଁ ସେ ହଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲିକରି ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗ କରିଥିଲେ ମହାରାଣୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ରତକେ ମନ୍ତ୍ରୀର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ମାଇ ଗো ଓ ତୁମେ ତ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କଲ ଧନ ହଁ ହେ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦିଅ ଗো ଆସ ଗো আহা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মা শুনি রাধিকা হইলে মৌন মদন আরতে
নন্দ নন্দন রাগে কবাট কুমাইলে লাতে ফিটিলা অর্গলা খঞ্জা সহিতে শ্যাম ভিতর কুগলে আহা উঠরাই বলি বেনি ভুজ তুলি নারায়ণ নারায়ণ যাই পলঙ্ক পরে বসিলে নারায়ণ विकास मीडिया नबी जिनमाने देखुछन छाया करी सब्सक्राइब करंतु हमर विकास मीडिया शनि शनि कृष्ण को करंती दोली दोली न कांद मो बन माली मो कृष्ण रे कृष्ण रे ये तते दूध भात खुआईबी मो कृष्ण रे भाद्रव अष्टमी दिन मघा नक्षत्र रे कृष्ण जन्म मो कृष्ण रे बाप नाम देले घन श्याम मो कृष्ण रे कृष्ण को दोली रे देखिबा आस मो कृष्ण रे मते काही कर पीत बास मो कृष्ण रे कृष्ण मुंडे की बेड़ी मो कृष्ण खाइब सरल बड़ी मो कृष्ण रे ए बाप नाम जाऊ तोर गुणी मो कृष्ण रे कृष्ण नाम सप्त बार कही बसी सुध क्षणे कनर मो कृष्ण रे बाप नाम देले दामोदर मो कृष्ण रे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे केते बेलु धन जाइतिलु बन रे जाइतिलु बन केते बेलु धन जाइतिलु बन रे जाइतिलु बन बाटे कुटिली मुई रे मोर कला कन्हे आरे आमोर कला कन्हे जय जय गणनाथ गौरी नंदन की हो गौरी नंदन ए बालिका दुख कष्ट करिब खंडन की हो करिब खंडन ए बालिका बयस जे 120 वर्ष 120 वर्ष की हो 120 वर्ष कुशल रे रखिथिबे प्रभु जगन्नाथ की हो प्रभु जगन्नाथ विद्या बुद्धि संपूर्ण करिबे आपण की हो करिबे आपण दुई आखि देखुथिबे प्रभु नारायण की हो प्रभु नारायण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
তোর নানা একা দোকান সময় ননি লাজুছে ননা রাধা কৃষ্ণ হস্তরে তোমার অভিনিশা বালিকা বন্ধা পড়িছে দান দক্ষিণা দেই করে মুকলে করে নেবে এবে বর্তমান যদি শিশু কন্যাକୁ ନେବା ଲାଗି ହେଲେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କରି କରି ତାପରେ ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ବାପାକୁ ପ୍ରଥମେ ଡକା ଯାଉ ତାପରେ ଅଜାଇ ନନା ମାମୁ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀ ବରଗଡ଼ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆରିତା দেখো সমস্ত যেতরি আছে ଗାଇସିଲି হে ଗାଇସିଲି বরগড় কেটা বলাঙ্গীর ই বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হো সুজন বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হে বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি হো সুজন বলাঙ্গীরর বন্ধা কুড়ি আগে ৫,০০০ টাকা দেলে ননিকে দেবি ৫,০০০ টাকা দেলে ননিকে দেবি ও ননিকে দেবি নেলে আমার সঙ্গে নেই হো সুজন আমার সঙ্গে নেই তুমি নিহে আমার সঙ্গে নেই তুমি হো সুজন আমার সঙ্গে নেই যাবে কেবল ৫,০০০ টাকা দেবে আমার অভিনিশা বালিকা তার বহুত গেলো লাড় গেলো কি করবে তাকে জানিছ ତାଙ୍କର ଅଜାଇ হো যদি ননিরাই অজাতিব হো সুজন ননিরাই অজাতিব যদি ননিরাই অজাতিব হো সুজনে ননিরাই অজাতিব ২,০০০ টাকা দিলে নাতেন কুনব ২,০০০ টাকা দিলে নাতেন কুনব নাতেন কুনব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব হো সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব অজা যেতেটা আছেন তার মা তার মা আড়ো আই অজা বাপা আড়ো আই অজা জিন মামু আই অজা কহেছেন সেমানে বি আসবে টঙ্কা ২,০০০ গনি দেবে ধনকে নেই ଯିବେ আচ্ছা যেতেবেলে ননি বড়নি হেবা বড় হেবা বিয়া বর্পণ করবা যদি সময় হই যাবে আমার এরিয়া তাঙ্কর মামু মাই ঘরনু হলদি তেল নি আনলে গনসেন আমার এরিয়া বঢ়িয়া ঘর গুটে ঠিক কর মন নিলা হেতে দিন তো হেলি বিলে তাকর বাবা আমার এরিয়া খড়িয়ারতি অছন না ইয়ে মামু ননা কে ডাকমা মামু নাকি ডাক মামু মাই গন্ন হলদি তেল নি আনলে তাকর হেতে দিন তো আমার জীবন থিবা বেলে তো পুতা হ্যাঁ হে কি বাহালে বুনিলু চনা ই বাহালে বুনিলু চনা যেতে অছ তুমি সতে গো মামু আননা তোমার ভাঞ্জি পড়িছে গহনা গো মামু আননা তম্পু ১,০০০ টঙ্কা জরিমানা গো মামু আননা তুমি মুখলে করি নে বসিনা গো মামু আননা এবে আসবে মশা মাউসি বড়ু বড়মা কাকি কোকা সমস্ত কে একা সঙ্গে ডাকতো আহা ডঙ্গর চড়িলি পর্বত চড়িলি মারিলি করলা রাঞ্জ আর মশা মাউসি কোকা কাকি বড়মা বড়ু যেতে তুমি সবু আস ৫০০ টঙ্কা ধরি আস আর বাউসলে মাউরস কঙ্কু চোখে দে মু বহু রস আর বাউসলে মাউরস
ককা কাকি মশা মাউসী বড়মা বড় সমস্ত ডাকি যেতে অছন সমস্তে মশা মাউসী ସବୁ দাদা ଏଇଟା ভাଉଜ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କକା ବସିଛନ୍ ନ, ସବୁ, ସବୁ, ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖମୁ କିଏ କିଏ ନନୀର କାଁ କାଁ ଲାଗସ ଡାକ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ପାକ ରୁଙ୍ଗା ରୁଙ୍ଗି ସୁଙ୍ଗା ଆସ ଡେରି ଆଉ ନାଇଁ କର ଡେରି ଆଉ ନାଇଁ କର ବେଗ ବେଗ ଆସି ନିଅ ତୁମର ଆମକୁ ଯିବା ଅଛି ବଡ଼ା ଦୂର ସୁଜନେ এই জাতিয়া এ কৃষ্ণ এ ভণ এ ভপুয়া ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଗো ସତେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଅଛି ରହି ମାମା पेमेंट कर में जीवु ना तु बिकी छु हम लोग जानसु तो आस किए किए अछ केते केते टंका तमर नाती पुथी भंजा भांजी के दान करबो के दियो क्रिश का गाना सुनेगा हाँ क्रिश का गाना सुनेगा दिल ना लिया क्या लाग सब ननी दादी के अच्छा माँ घर बाटो कि बापा घर बाटो बापा घर बाटो जे करई अर्ण वस्त्र दान दान ताकु जे वैकुंठ मिलई स्थान जाहाकु रखंती अनंत के करि पारे बलवंत पांडवकु प्रभु रखिले की कला दुर्योधन जे बापा 200 टंका तांकर नाती नाम नाते नाम रे प्रदान जणे जणे करे आस तांकर सर्वारिष्ट मंगल हो एक बार आसो बापा के तुमे टमाटो पछे टमाटो मोटा पेमेंट पहला मोटा पेमेंट के नहीं आगा आगा आई आई शीत करू छे दादा તમે જિંદગી જો મુવી ગઈ ના રમુ ખરિયાર તમે કે લાગछ मामू घर आई मामू घर तांकर मामू घर जे मां आउ तो में छनक तो ना छनक तो ना 200 टंका प्रदान कले सही बा महालक्ष्मी कोटिए संपत्ति प्रदान करते एक बार छनक नम्मा तांकर बापांकर भौणी नाना 500 टंका प्रदान कले सही मां महालक्ष्मी सही मां जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा तांकर सपरिवार के छत्र आड़ी कर रखितंते र छनक र अरे मां बाप तांकर जन्मदात्री माता पिता 1000 भारत मुद्रा प्रदान कले हाँ, हाँ। श्री राधा कृष्ण कोटि परमाई देखंते एक बार हरि बोल आहा जसोदा कृष्ण को पुले बसाई मुखे चुंबा देई खीरा खुआई जे कहे बजना तहिनो राधा दामोदर जोड़ी बेनी कर सुज्ञ जन हे जुगल हेरा संपूर्ण सुज्ञ जन हे श्री राधा कृष्ण की जय शिव पार्वती की जय मां दक्षिण काली की रामर सर्पदेवा देवी की कर्तांकर मनोस्कामना पूर्ण हो एक बार बालिका अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि से खंडन।